আজি বিলে মোর রাস্তা ছেকলা আর সে নিজে ড্রেন নালিরে পড়িগলা। বিলে ভাবিথিবা আজি অশোভনীয়া মଣିষটে দেখলি বলি হেন্তা হেলা। जेन हिसाबे बिहा बर्पन हेई बसले न जे टुकेल नहीं मिले, दुईटा छुआर माँ के धरिकरी पलाबार के पड़वा। फेब्रुआरी 14 के पार्क न डोण हेबा, सभे पटी बस्ता धरिकरी आसबो। नारी बिना घर अधूरा आरो नारी बिना फेसबुक इंस्टाग्राम भी अधूरा। मोर पोस्ट रे लाइक कमेंट नी करबार न तमे माने साइकिल यात्रा करा लागबा लागुछे।